আজিৰ দিনটোত অসমকে ধৰি মুঠ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ভোট গণনা চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এখন স্পষ্ট ছবি ইতিমধ্যে আহিছে যে অসমত বিজেপিয়ে চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছো আৰু মোৰ সৈতে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা মানস ডেকা উপস্থিত আছে। মানস দা, প্ৰথমে মই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছো, তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। হয়, মই আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি এক ঐতিহাসিক দিন। অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে। আপুনি দেখা পাইছে আজি বিজেপি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত গোটেই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তাবিলাক আহি ইয়াত উৎসাহিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমি যদি চাব যাওঁ বেংগল, পশ্চিমবংগ এটা মনৰ বা আমাৰ দেশৰ পৰা এটা অতি প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, কিন্তু তাতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন আমি তাতো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিম, পশ্চিমবংগ আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট আচলতে চেলেঞ্জিং আছিল, তাতো আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, গৌৰৱ গগৈ আৰু যি বিৰোধীৰ নেতাসকল আছিল ঐক্যমঞ্চৰ, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছিল যে এইবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব, কিন্তু এখন বিপৰীত ছবি তেওঁলোকৰ বাবেও। হয়, আমি যদি চাওঁ যিটো ভোটিং ট্ৰেণ্ড হৈছে, সংস্কৃতি সনাতনী ধৰ্মৰ ওপৰত এইবাৰ সকলো ৰাইজে আহি বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক সমৰ্থন দিছে আৰু সেইকাৰণেই আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বিশেষকৈ বেংগলত যিখিনি যোৱাবাৰৰ TMC চৰকাৰখনে যি ধৰণে সনাতনী ধৰ্মী লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে, সেই অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক বিপুলভাৱে এইবাৰ ভোটদান দি জয়যুক্ত কৰিছে। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানস ডেকাক। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ বিচাৰিম। সন্ধিয়া 7:30 বজাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব, কাৰণ পশ্চিমবংগ অসমকে ধৰি তেওঁলোকে আচলতে যি মুঠ 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশসমূহ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু জালমুড়িও বনাই থকা দেখা পোৱা গৈছে। জালমুড়িৰ ৰাজনীতিয়ে বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল ৱেষ্ট বেংগলৰ যি নিৰ্বাচনত। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া জালমুড়ি ইয়াত বনাই থকা হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত। এই ধৰণে জালমুড়ি খাবলৈ ৰাইজ আহিছে। জালমুড়ি का स्वाद ले रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे, ये झालमुड़ी ने किया है बंगाल के अंदर। ममता दीदी अब हमेशा के लिए सफाया हो गया, हमेशा के लिए। झालमुड़ी वो व्यंजन है, अब ये इंटरनेशनल बन चुका है। और असम में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी में तो हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो उनका तो कहना ही क्या है, वो तो सिक्का चीज है, उन्होंने तो फिर से हैट्रिक लगा दी। আৰু এই মুহূৰ্তত জালমুড়ি বনোৱা এয়া পৰিৱেশ আমি দেখাই আছোঁ। বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে জালমুড়ি খোৱাত লৈছে আৰু এই ধৰণে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে ভিৰ কৰিছে। आप कहाँ से हो भैया? मैं हरियाणा से हूँ भाई। क्या बोलना चाहेंगे, असम में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना रहे हैं? मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि मैं भी हरियाणा संगठन ने मेरे को उस टीम का हिस्सा बनाया था। पश्चिम बंगाल में हमारी भी संगठन की तरफ से ड्यूटी लगी थी और वो ड्यूटी का आज पल हमारे को एक खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारी दीपावली भी होली भी आज ही मनी है, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए नहीं, पूरे भारत के सभी वासियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि वहाँ पे अत्यंत जरूरी था परिवर्तन, क्योंकि वो भी हमारे एक भारत का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल, जिसमें नागरिक बहुत दुखी हो रहे थे। एक गुंडा राज को खत्म करने का काम जो भाजपा सरकार ने किया है, आज उसके लिए हम बहुत ही दलदल हो, और हमारा राष्ट्रीय कार्यालय हमारे मोदी जी आएंगे और जब हम सबको संबोधित करेंगे, पूरा भारत को संबोधित करेंगे, हमारे लिए बहुत ही खुशी का। ধন্যবাদ দেনা চাহতা। এই ধৰণে পশ্চিমবংগৰো যিহেতু জয়ৰ দিশে ইতিমধ্যে বিজেপি আগবাঢ়িছে, কিছু পশ্চিমবংগৰ পৰা লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা হাতত লৈ এই ধৰণে বিজয় উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে। মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। आपसे बात कर, आप कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। तो कैसा लग रहा है, आज बीजेपी पहली बार वहाँ सरकार बनाने जा रही है? ये बीजेपी का बहुत सालों का सपना था, हमारा भी बहुत सपना था कि देश आज़ाद होए, और देश आज़ाद हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ममता बनर्जी जैसे औरतों के पास CM बनने के बाद हम बंद के रह गए थे। लेकिन इस आज़ादी के बाद हमें लगता है कि हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुकी है, और वहाँ के नारी शक्ति भी बहुत आराम से है। बुरी नारी शक्ति भी अब आज़ादी से चल सकता है, दिन रात वो बड़ी आराम से रह सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। जय जय श्री राम। आप क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए मैं तो यहाँ पे एक दायित्व में हूँ दिल्ली में। ममता बनर्जी के अंदर टैलेंट है, ऐसे नहीं है, वो भी एक महिला है। हम और आज जो वो पूरा पोजीशन में है, भारत तो में उनका- 21 राज्य में हमारा भारतीय जनता पार्टी की उनका सरकार जो है। है अभी जो अपना 4 लड़ाई है, जिसमें बहुत चुनाव हुई है, संग्राम करके आए आसाम में हैं। तो आपने देखा उनका होगा आते वक्त बहुमत उनका से जीती है, मानसिकता सही था। क्योंकि धीरे-धीरे, आसाम में जिस धीरे-धीरे तरह की उनके भारतीय जनता अंदर पार्टी काम कर रही है पार्टी हो उसमें गए हमें हैं। जितना तो तय ही था पहले से। होने के बाद आप बारी है बंगाल का, भ्रष्टाचार इसमें बंगाल हो में गया। देखिए शुरू से आज पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वहाँ पे जो गुंडाराज चल रहा था जिस तरह की और जिस तरह की गंदा कर रखा था, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने वाला था, वहीं से बचाना था, इसीलिए हमने कोशिश की। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এইসকল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকক মই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। ইয়াতে আচলতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 7:30 বজাত দেশক সম্বোধন কৰিব আৰু নিশ্চিতভাৱে 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ভোট গণনা চলি আছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিজেপিয়ে পশ্চিমবংগ আৰু অসমত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আৰু এই ধৰণে বিজেপিৰ দিল্লীত থকা বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্তাসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত আচলতে উপস্থিত হৈ বিজয় উল্লাস কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।